humans ko pagyapon ni matay mo tulog bumbong piyo-piyo solar. Let's go, apple time na tayo. So sobrang sarap ng waffle homemade. Let's go. Well, sarap waffle. Sobrang sarap. Waffle lang. Malakas. Good. Yep. Sobrang sarap. Good. Sarap ng waffle. Sarap. Chop yung mas waffle yapon nyo. Nagatang tayo. Dupong piyo-piyo. So like, dubong manok nyo tayo. Let's go. Chop. Good. Good. Dubong manok. Slow po. Tapos sabihin na rin, nakaw na dito. Ako ni Balis. Wala dito yung assignment. Tingnan mo ta, mag-drop mo siya, banong niya. Dili mo siya karelate. Yung gano'n. Dili mo siya gasulod. Kaya kung wala, ako na ito, dito sa daw siya mag-apas. Hindi ko ka-call siya ka, hindi ko ka-connect siya hapon. Okay ni, dili ko Sa puko. Hindi ko bulos ako istorya dito. Oo. Okay naman ka mga puro mo igagaw, may lain ko mag... Ay, may barkada na ato mo igagaw. Di ka kasabot ko siya mong nahon. Diba? So, Kasi mo interview nga. yung karlit niya po. So, wala pa mala. Live ba may kids? Wala ka po. Big kalenderyo. Ano po? May sininga po kayo? Isa po. Pwede pong mag-video? Thank you po. Chicken, bangus. I forgot. Lumpia. What's this? Thank you po. So good. I just needed the soup. Ano pong pinakamasarap pakain? Lahat po ng bestseller. Spicy pork. Yes po. Isa po. Pero can I get half? I'll pay 75. Busog ako. Okay po. Thank you po. Drinks po. Gusto mo ng shake? May lettuce po kayo? Wala. Just a cook. Sobrang malamig. Thank you po. So thirsty. Here's what I got. Tiningang baboy. Oh, I forgot to explain. It has 2 big pieces of baboy. Sometimes sinigang is bland, but this one is not bland at all. Rich. Bestseller daw. Pork chili. I think this is my first time trying it. Pork chili. Not too spicy, but just sweet. Maybe spicy tocino. Sayang walang lettuce. It's sweeter than Jollibee spaghetti. There also some capsicum. I thought it was super spicy, but just sweet and sour pork. I love this
vegetable in sinigang. What's this? This kangkong? Maybe. Sinigang here is as sour as inasar sinigang. And the pork, not tough at all. Sobrang soft. Magkano po? 413 lang po. Thank you po. Magkano po sinigang? 85. Thank you po. Spicy pork, 75. Sinigang, 85. Kanin, I forgot. It's good. Now I'm super full. For today's Gutom Diary, I've been craving for Mexican food, so come with me to try Papa Chalupa. They had such a festive atmosphere which I really enjoyed. Their chalupas are made fresh, and just looking at how it's made, galaway na jud ko. They had chalupas from savory to sweet, so of course I had to try everything. But first, uhaw kay ko, so I tried their cold brew hibiscus tea. This was a nice drink and grabe makauhaw. I also tried their margarita. It really had that kick to it. First up, the Lord's chips. Mauni lang nachos topped with carne and all their sauces. This is so big it serves 2 to 3 people. I also tried their carne chalupa, which was beef. I ordered the mild one so it wasn't that spicy. Their bestseller, and for good reason. Their carnitas or pork chalupa was Mama's favorite, so I had to try that. This is what I'm most excited about. This is their weekend special. And apparently this was served with fresh shrimps, which made it extra good. But if I had to pick a favorite, Pork one. the chalupas had really thick shells, so makabusog jud siya. For dessert, I was obsessed. Hot ang iyang filling and then cold ice cream on top. One bite and I could not stop. Now this is a must try. Just look at how good that looks. I'll see you on my next entry. For today's Gutom Diary, come with me to grab dinner while overlooking this beautiful beach view. Only here at Sea Salt Cafe at Katmon. Naabot na jud Katmon atong Gutom Diaries. We already finished the beach and I was super thirsty, so I ordered their signature iced hibiscus. This quenched my thirst, but I was looking for something more familiar, so I also ordered their mango shake. And you know, you can never go wrong with a good mango shake. For mains, we ordered their platters, baked scallops, butter garlic shrimp, bistec a la sea salt, and their pork humba platter. Starting off with their mouth-watering scallops. These were so savory and buttery, the perfect start of a meal. The serving was also generous for its price. Next up, their beautiful butter garlic shrimps. I love dipping shrimp in their sauce, and this was absolutely delicious. Perfect balance between buttery and garlicky. Sauce was so good I had to double dip. This was my personal favorite. Following that, their pork humba platter. Very tender pork with beautiful flavors of a classic humba, pero I'm surprised na wala ni sabaw. Next up, their bistec a la sea salt. The beef was cooked really well, dili siya chewy. Pag paris na ko sa kanon, I could not stop. Naapaday pahabol, their steamed fish and soy sauce. The fish was super soft, but personally I could not taste the soy sauce, but I still love the flavors on this. And I'll see you on my next entry. Dili ni pwede nga, dili na to ni ma-upload nga video kay kaning nga mga adlaw. Pero titawon na ko libaya. Kay imagine, dili lang isa, duha, tulo, upat ka buok ang ako na meet raan ng mga influencers. I have been able as well to meet Ma'am Luz family at that night. Tawa sila, grabe yun nila kabibutan awan in tawon. And it's a privilege ha nga ma-invite ha. Di ay ba? Oo kay mo voice over. Wow, bago di ang tanan, so naginahinin nag-abot ang ato mga bisita no. Ato ang mga bisita na ni Ma'am Lu no. Nasa iyaan sila tatadaay mo og si Auntie Kao. So mga to ni abot sila nga namaligya pa kog esweglo na ginabuhi pa kapag kahuman ato kay Anas Ma'am Lu pamaba na mo kay mga on na tato na naman sa baba og sa Auntie Kao kinalate na siya kay nag voice over flowers pa na siya sa iyahang mga video. Yan ning maba na po si Ma'am Lu kining abot ang iyahang special nga bisita gikan pa sa Bukidnon si Miss Jirili Datagam. Sa mga wala na kaila ay mura jud ni siya si Miss Cynthia pag mag voice over na niya gipaawat pa din mo at the same time dira sa Nicaragua wa pa ning abot. Asa naman yung taon ka Nicaragua nang anta na mi happy birthday dira sa papa ni Ma'am Lu. Wala nga anta mi hala si Ate Ka si grabe check ka. Sa may check ka di mo Ate Ka. Pero lain pa ato ba lang tawon na to ang pamilya ni Ma'am Lu ba daghan kay sila tanawa di ba bibo kay sila tanawon di ba? Kunya pagkahuman kay nagpray na dira si Jerry Lee kay lagi mga una ang tanan nya pagkahuman dira si Iyaan nag-distribute na sa iyahang paper plate. Kunya ana pa jud si Auntie Kes og si Iyan o nga ang paper plate lo ginagamit. Pwede na daw magamit in sunod birthday which is tinuod kay baga kay siya ang tinidor kutsara baga kaayo pwede na kay magamit next birthday in tawon. Sana ana si Jerry Lee naabtan na ako dira na nag-ribbon cutting na no. Nya ana ko say happy birthday ana siya. Hoy, dili ako. Kunya ako as a person gigutom na ko no so ni adto na ko dito asa ang mga pagkaon ikaon na ko nagkuha na ko. Kunya naabtan na po na ko si Auntie Kels o di ba tagang pretty kayo. Kunya na hinumduman na pa jud ako gingon ni Madalo diraar ka man di kay walay pork kina diraar ka kay mga kuan na mga seafood sa ang naa diraar. Di ba palangga kay ko ni Ma'am Lu jud as in super. Kunya kani si Jerry Lee wala jud kay maingon ani in person like super jud siya humble like murag wala jud siya na achieve murag grabe wa ko maingon sa iya makaingon lang ko wow
Wow! Unya kay kapoy naman, gutom naman po at the same time. So wala ko nag-video-video dira, nagkaon na joy ko, wala ko nagduduha pa. Wala ko nag-video-video, kita may nag-video ano intawon. Ang importante nakitaan ko ninyo nagkaon ko dira. Iya nakaon na mi dira, ako kauban kay sila Auntie Kel, sila Jerili, ang mga other influencer dira. So murag katong mga panahon nga nagatanaw na ko sa ilaha. Nakauban na ako sila kaon sa atong tabang. Nya mauna na ning after kaon no. Hala sige ba natin Auntie Kel, ba natin tatadaim iya. Pagkahuman nag-cheers na mi kay nag na very light lang na siya daha kay wala mi pag-graphic ay bulit kami. Ang inyohang Nicaragua karon pa ning abot late kauban si Dr. Jude o late siya. Unsa man ako ni late man sa tuko na lang ako ni. Wow. So mga kalma na ako karon diri sa SC Cebu no para mag-breakfast karon alas 10 jugo naabot diri kay nag-crave kong following og BLT nga burger, natay carbonara og ganing mozzarella stick. So dali makaon ta diri mga kalma. Nagtuod jud kog lami nila diri ang ilara yung mga chicken wings no pero nasayop ko mga kalma naa pod sila lami diri nga mga burger, pasta, pan pa mga kalma. So kanay ding NY Buffalo Brad daghan gis lang mga gipangbaligya diri sad nga mga pagkaon. So naa ako karon diri sa ilang store diri sa food hall sa SM City Cebu. Ug ato tanawon gyud sila pagluto ilang mga pagkaon mga kalma. Ang pinaka the best part gyud kana magtan-aw ko sa sauce nga gidrizzle na mo ni ang buffalo chicken wings nila mga kalma tan-awan yung grabe sa sauce ay wa gid gitipid tan-awan ninyo unsa kadagan ng sauce mga kalma. Kung atong gi-order nga carbonara no, lami listanan nga grabe ka creamy nilang carbonara diri oy my goodness tangan pa jud check parmesan on top. Alright, ang nakalintutan ning Buffalo Brad nga hot wings mga kalma is makita na po ninyo sila magluto sa inyong mga orders mga kalma. So naaram ko sila sa food hall diri sa SM City Cebu og ara tong gi-order mga kalma. Nag-order po sa silang lamian nga french fries tan-awan nyo og ako siya gipakot og cheese. And there you have it. Muna itong orders for today's video mga kalma. So nindot po kayo diri kanaan sa NY Buffalo Brad Hot Wings. Kinaaslay mga promo deals karon mga kalma. So i-order ninyo istagaan mo nila og kanang coupon para i-order ninyo makasave mo. So parehaan ni mo siya nga coupon mga kalma. Feb 15 until May 16, 2025 gini siya og diara mga kalma ilang mozzarella nga grabe mainat oy. So mga kalma na ako karon diri sa Buffalo Brad sa Sky Hall sa SM City Cebu. Let's try first ilang mozzarella. Legit. So mga kalma dire jud ko nag-breakfast no sa Buffalo Brad Hot Wings kay nag-crave ko chicken wings ba. Nya sakto kay lamig lang chicken wings nya. Napod lay burger dire. Ug kay lang mozzarella stick nga legit good. Nya natay carbonara pasta pud eh. Let's try their pasta. Very saucy po nilang carbonara pasta. Nya ilang gamit nga pasta is ang fettuccine. And their burger mga kalma. BLT, lettuce, bacon, o patty. Let's try. Gaan ko siyang barbecue nga sauce. Yung patty is legit ba? Nga bacon, dahil bacon ibutang. Wow. Ilang limon it is cucumber. Yeah. Lawa. Sakto kayo pagluto. Og mga kalma, laga niyo po ang Buffalo Brad Hot Wings diri sa SM City Cebu, located sa food hall sa 3rd floor. Og mo mga kalma. Ako pre mozzarella.